जय माँ भवानी आपण मानक आष्ट्रशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। शनि 7.5 तांकर 7.5 वर्षर समय मध्यरे बहुत दुख कष्ट जंत्रणा प्रदान करिथांती जेउ माने एहाकू भोग करिथांती। कारण शनि महाग्रह हेउछंती धर्मर देवता, आमर पाप पुण्य कर्मर फलदाता। ईश्वर शनि महाग्रह को दायित्व देइछंती आमर पाप एवं पुण्यर कर्म फल को आमको प्रदान करिवा पाई। ए संसार रे एमिति व्यक्ति विशेष नाहांती जिए तांकर पूर्व जन्म मानकरे पाप कर्म करि नाहांती। सबु बेले पाप कर्मर अधिकता अधिक परिमाण रे रही थाए पुण्य कर्म तुलना रे। आमे आम जानतरे हेउ अजानतरे हेउ पूर्व जन्म मानकरे एवं एही जन्म रे मध्य बहुत पाप कर्म करिथांती जाहाकू आमको प्रदान करिथांती शनि महाग्रह एवं एहाकू सिए प्रदान करिथांती तांकर 7.5 समय। वर्तमान मीन राशि व्यक्ति विशेष मानू शनि 7.5 प्रथम चरण चली। आज आमे माने आलोचना करिबा मीन राशि व्यक्ति विशेष माने शनि 7.5 एही प्रथम चरण रे कौन अशुभ फल सब भोग करिवे एवं कौन प्रतिकार उपाय केबे कले सेमानंकु एही अशुभ फल बहुत परिमाण रे रक्षा मिलिबो। मीन राशि व्यक्ति विशेष मानू 2023 मसीहा आरंभ शनि 7.5 प्रथम चरण भोग हेबाकू लागिला। शनि महाग्रह 7.5 समय जेतेबेले आरंभ हुए सेतेबेले सीए सेही राशिर व्यक्ति विशेष मानकर सुसंपर्क को प्रथमे भांगी दियंते। एहा परे सेमानंकु शिथिल करि दियंते कर्म करिबा पाई, जहा फल रे भविष्यत 7.5 बा द्वितीय एवं तृतीय चरणर 7.5 रो समय सेमानंकु कर्म रे असफलता प्रदान करिथाए एवं संपर्क हानि जोगु सेमाने साहाय्य सहयोग पाई पारि नथांती, जहा फल रे सेमानंकर आर्थिक स्थिति बहुत खराब होई जाइथाए एवं जहार आर्थिक स्थिति खराब हैला सेमाने प्रत्येकटी क्षेत्र रे दुख कष्ट जंत्रणा को भोग करिथांती। कारण धन बिना गोटे पाद मध्य चलिबा बहुत कष्टकर। सेथिपाई मीन राशिर व्यक्ति विशेष माने एबे ठारू सतर्क होई कार्य करंतु, जहा फल रे शनि महाग्रह जेउ आर्थिक समस्या भोग कराइबाकू जाउछंती सेथिरु निजको रक्षा करि परिबे। मीन राशिर व्यक्ति विशेष माने मात्र 1.5 वर्ष हैला शनि 7.5 भोग करूछंती, जहार शेष समय आसीबो आउ 6 वर्ष परे। एक बहुत लंबा समय पड़ी मीन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही शनि 7.5 को भोग करिबा पाई। मीन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई शनि महाग्रहंकर एही 7.5 दुख कष्ट जंत्रणारु निजको रक्षा करिबा पई एक बहुत शुभ समय मे मास 19 तारिखरु आरंभ हैला, जहा पाखापाखी गोटे मास जाए चलिबो। एही समय रे जदि मीन राशिर व्यक्ति विशेष माने किछि प्रतिकार उपाय करूछंती ताहाले एहा सेमानंकु आर्थिक क्षति रक्षा करिबो एवं शनि जेउ आर्थिक क्षति रे पकाई दुख कष्ट जंत्रणा देबाकू जाइथांती 7.5 समय रे सेथिरु निजको रक्षा करि पारिबे। मे मास 19 तारिख ठारू शुक्र महाग्रह जिए हेउछंती धनर कारक ग्रह, ए संसारर समस्त प्रकार भौतिक सुख एवं भोग विलास वस्तुर कारक ग्रह निज राशि वृष राशि को गमन कले एवं सही स्थान रे गोटे मास जाए अवस्थान करिवे। शुक्र महाग्रह धनर अधिपति ग्रह होइथिबा जोगु एवं माँ लक्ष्मी जिए धनर देवी तांकर कारक ग्रह होइथिबा जोगु एवं निज गृह रे अवस्थान करिथिबा जोगु जेउठारे रहिले ग्रह माने बहुत शांति रे रहिथांती, बहुत शुभ भाव रे रहिथांती। एही समय रे जदि आमे माने शुक्र महाग्रहंकर आशीर्वाद को पाउछे ताहले धन जनित क्षतिरु आमे माने निजको रक्षा करि परिबा। मीन राशिर अधिपति देव बृहस्पति महाग्रह मध्य एही समय रे वृष राशि रे अवस्थान करूछंती, जे हेउछंती धनर कारक ग्रह, ऐश्वर्यर कारक ग्रह, कर्मर कारक ग्रह एवं आयर कारक ग्रह। तेणु मीन राशिर व्यक्ति विशेष मानकु बृहस्पति महाग्रहंकर शुभ आशीर्वाद मध्य निहाती आवश्यक। शनि 7.5 एही खराब समयरु निजको रक्षा करी शुभ फल को पाइबा पाई। सेथिपाई मीन राशिर व्यक्ति विशेष माने शुक्र महाग्रह को जदि
ପ୍ରୀତ କରିପାରିଲେ, ତାଙ୍କର କୃପାକୁ ଯଦି ପାଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଯିଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ, ସିଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ଫଳରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଶନି 7.5ର ଏହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟକୁ ଆରାମରେ ପାର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ତୁତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିପତି ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ତୁତିକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାତ୍ବିକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ତୁତିକୁ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିପତି ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କାଳୀ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉପାୟରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି 6 ବର୍ଷର 7.5 ଯାହା ବାକି ରହିଲା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ସହଜରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ। ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ। ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର 7.5 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟପ୍ରଦ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।